আমরা সবাই জানি যে রিয়াং জনজাতি গোষ্ঠী এখানে দ্বিতীয় বৃহত্তম জনজাতি গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত এবং ত্রিপুরী জনজাতি গোষ্ঠীর পরেই এই রাজ্যে তাদের বসবাস। জানা যায় যে বর্তমানে যে বাংলাদেশের যে চট্টগ্রাম পর্বত সেখান থেকে ওনারা অনেক আগে ত্রিপুরাতে এসেছিলেন। मुख्यमंत्री मानिक शासन बांग्लादेश भाई हमारा को सही ना माया मुख्यमंत्री मानिक शासन बांग्लादेश भाई हमारा को सही ना माया मुख्यमंत्री मानिक शासन बांग्लादेश भाई हमारा को भूला माना मेलाव सिनी त्रिपुरा राज्यनि सीएम डाक्टर मानिक साहा जेबाबे गया रियां राना पार्वत्य चट्टग्राम पर्वतनि हाये त्रिपुराव ब्रां बसबास किन्तु सिनी इतिहास नायदे जों त्रिपुरा राज्यनि अब तासि जाति जों डॉक्टर मानिक साहा चट्टग्राम बांग्लादेश भाई हमरा संग कोई ना माया तिनी निकल सीएम डॉक्टर मानिक साहा चट्टग्राम बांग्लादेश भाई हमरा को ताते भिड़ा हुई ना माने जोसेफा हाय के तो बात चले ना की चले हमसे तो हाय के तो बात चले जरूरत चलसे तो बांग्लादेश चलेगा কিন্তু সব বাংলাদেশী আমরা তো কিছু বাংলাদেশী মাঙ্গিয়া ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশী মাঙ্গিয়া 30-40 লাখ নি কেন হাওয়া তো কিছু বাংলাদেশী মাঙ্গিয়া বিনি কম সে বাংলাদেশ নি মাঙ্গিয়া তো বহুত সুমহানি পরকে তো কিন্তু কিন্তু নিয়ম তো মানে শাসন চট্টগ্রাম বাংলাদেশ ভাই আমার কোসেই না মাঙ্গিয়া আগামী দিন যে বসিনি নিয়ম তো মানে শাসন বাংলাদেশ ভাই আমার কোমরে হই না মানে 13 তারিখ হাই তো সভা চলে চল সভা কথা চলে নাই ত্রিপুরা সামনে সভা কথা চলে কা ভোট করলে সভা কথা চলে কা 23 তারিখ বাংলাদেশ মর গিয়া সারা ত্রিপুরা সুবিধা খানি করছে এই তো সাথে ত্রিপুরা উড়িষ্যা খানি করছে শুরু করছে শুনো তো কিন্তু ত্রিপুরা সারা বাংলাদেশ মসজিদ কোসে আগামী দিন চলতে মাত্র চট্টগ্রাম বাংলাদেশ ভাই মসজিদ কোসে ইলামা শুনো চট্টগ্রাম বাংলাদেশ ভাই আমার কোসে ইলামা বাংলাদেশ ভাই আমার কোসে ইলামা বাংলাদেশী মাঙ্গিয়া বাংলাদেশী মাঙ্গিয়া হ্যাঁ তুম বাংলাদেশী সিএম ডক্টর মানিক শাসন চট্টগ্রাম বাংলাদেশ ভাই রাজধানী বিহার সেনাপতি রাজ্য রাজ্য না ভাইয়া ये भैया तुम बांग्लादेशी बोलो क्या ओ त्रिपुरा बांग्लादेश बोलो क्या वो देश तो उनके बहाने राज्य राज्य सुनने सीएम डॉक्टर मानिक शासन चट्टग्राम बांग्लादेश भाई मैं कोन भिड़ा हुई माना नहीं देश दिखता है भाई को सभा चले नहीं सुनो सेना भाई भाई को सभा चले का सभा कतर चले का ये तो दिल्ली की नोट पर हम का ये बांग्लादेश लिखे में तो तले तले फाड़े के नहीं जुगो किरी नोट पर तो बात बांग्लादेश लिखे में तो तले तले फाड़े के भैया त्रिपुरा राज्य सीएम डॉक्टर मानिक शासन चट्टग्राम बांग्लादेश भाई हमारे कोन को सही ना मारिया सीएम डॉक्टर मानिक शासन चट्टग्राम बांग्लादेश भाई हमारे कोन को भिड़ा हुई ना माने उनको कॉन्सेंट भाई को सभा चले नहीं वो के हाथ तो थाने नहीं है टारगेट फेमस कयो सम बांग्लादेश बांग्लादेश टारगेट
Iprasa hai hukum. Sulai kape boya. Iprasa hai hukum. Ini muka pese Borok pokok. hai hukum. এই কারণে তিনি নিয়ে Borok hai hukum. Sin hawa to na tawon Bangladesh imang ya. ও কংগ্রেস সদিছা Sin hawa to na Bangladesh imang ya. ডাক্তার মানিক ছা Sin hawa to na Bangladesh imang ya. ছাইলা ইয়াংখা রই ছাইলা ইয়াংখা চিনি আন্দোলন বাস বাই থয়া চিনি আন্দোলন তো Iprasa long le. Iprasa long le. তেস্তারিয়া বো ববন বন তুই না Biasanya bapak sini hawa to na tadi diklai mar hanoi. Bangladesh aite sir sumti de baro Bangladesh helai ram tadi diklai mar kari na. বতো খেলি তো বলিয়া বাংলাদেশ দি ভাইয়া রাওয়া বতো খেলিং তো Coba kau tahu আবার বতো ni. ঠিক সুনকা হামলাই Kau tahu ni kah? ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী বলে Iprasa long le. ত্রিপুরা যে শান্তি সম্প্রীতি Iprasa নাই long le. না ত্রিপুরা যে জাতিগত দাঙ্গা দাঙ্গি নাই নাই আবদি Tak kurang kali le. Ini baro Bangladesh helai ram diklai bakari na. di মাধ্যমে আগামী Ini baro Bangladesh bhai sini baro Bangladesh nanya tadi diklai bakari na. এই জায়গা কেন Iprasa long le. যিনি Iprasa long le. চিফ মিনিস্টার Iprasa long le. जों बाइक Biasanya bapak sini hawa tadi diklai bakari na. যিনি খাও খায়া Biasanya bapak sini hawa Bangladesh helai ram tadi diklai bakari na. বাংলাদেশ দি ভাইয়ের সেটেলমেন্ট Siap dokter Malik Sastro Cottogram Bangladesh Bhai আমার সঙ্গে সেই না ভাইয়া চুপটা Siap dokter Malik Sastro Cottogram Bangladesh Bhai আমার সঙ্গে সেই না ভাইয়া yang goya ramya Siap dokter Malik Sastro Cottogram Bangladesh Bhai আমার সঙ্গে dok Biar mana naik ek mana takwa Sun Bangladesh